Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u današnji video u kojem ćemo nešto više naučiti o slovenskoj kulturi. Ovaj prizor ovdje koji trenutno vidite je svima nama poznat, ali mislim da nam je manje poznato sam naziv ovog mjesta i sam naziv ovog čovjeka s desne strane. Dakle, ovo je glavni trg u Ljubljani i zove se Prešernov trg i naravno, dakle, ovaj čovjek čija je statua je France Prešeren. Ostanite sa mnom u nastavku i saznajte detalje o tom ko je ovaj čovjek bio, njegovo djelo, rad, život i sve ostalo. A naravno, prije svega, besplatno se pretplatite na moj kanal. Najprije da vidimo ko je u stvari bio France Prešeren. Vjerovatno ste čuli u Sloveniji, jako puno se spominje ime tog čovjeka, znači bio je nešto važan u historiji Slovenije. Dakle, France Prešeren na njemačkom je često pisan kao Franz, jer znamo da u njemačkom jeziku nema to c, nego odnosno z se čita kao c, zato u ovom slučaju je Franz Prešeren, po njemački Franz Prešeren, o tom potom. Dakle, on je bio slovenski pjesnik iz 19. stoljeća koji se smatra jednom od najvećih i najutjecajnijih književnih ličnosti u slovenskoj povijesti ili historiji. Rođen je 3. decembra 1800. u današnjoj Sloveniji, najpoznatiji je po svojoj poeziji i po tome što je bio ključna figura slovenskog romantičnog pokreta. Da vidimo kako je teklo njegovo rano djetinjstvo. Dakle, po rođenju je skoro 8 godina bio u svom rodnom mjestu, nakon tog je napustio svoje mjesto i odselio se kod svog strica koji je bio župnik u kraju kod Grosuplja. Taj stric ga je prve 2 godine sam učio, a zatim ga je upisao u gimnaziju u Ribnici. Prešeren je bio dovoljno vrijedan i talentiran da je sa lakoćom ispunjavao svoje školske obaveze. Također bio je među najboljim učenicima, upisan je u Zlatnu knjigu. U tim godinama, odnosno u ribničkim godinama, bilo je i neko iskustvo koje je jasno obilježilo Prešerna za cijeli život. Čak je i na samrtnoj postelji u Kranju jadao se okupljenoj rodbini kako je on rekao, bilo bolje da nikad nije bio u Ribnici. Dakle, radi se o nekom vjerovatno lošem iskustvu, ali još nije do kraja utvrđeno o čemu tačno. Nakon školovanja u Ribnici se preselio u Ljubljanu 1812. a 1813. počeo pohađati gimnaziju. Nakon tog, odnosno završene gimnazije, završio još 2 godine filozofije i otputovao u Beč gdje je završio 3. godinu koju je morao završiti da bi mogao nastaviti studij prava, koji je sljedeće godine stvarno i upisao se na pravni fakultet. Također kasnije je samo pismom obavijestio svoju obitelj da je konačno odlučio studirati pravo. To je došlo do sukoba među roditeljima jer je njegova majka htjela da on postane svećenik kao i svi njegovi ti strici. Međutim, on je bio ustrajan u svojoj odluci i htio je studirati, odlučio da će studirati pravo, iako je ostao bez novčane pomoći od roditelja i rodbine, ali snašao se jer je održao privatne časove i tako dalje. Uglavnom bio je jako pametan čovjek. Ovo do sada rečeno je obilježilo njegovu mladost, da tako rečemo, bilo je tu neuzvraćenih ljubavi i tako dalje. Sve u svemu završio je fakultet, postao je odvjetnik, a sada ćemo vidjeti kako kreće to njegovo pisanje, odnosno kada se pojavljuje javno kao pisac. Prešeren se kao pisac, odnosno kao pjesnik, javno pojavio relativno kasno, tek 1827. kada je u Ilirskom listu objavio pjesmu Dekletom. U njemu nazire bahatu zaliku kćer Dolenčeva krčma, kamo su ona i njen prijatelj Andrej Smole često boravili. Prešeren ju je jako volio, ali ona nije previše mislila o njemu, što je postalo svojevrsni obrazac za pjesnikov ljubavni život.
Prešernovo najpoznatije djelo je Krst pri Savici, epska pjesma koja je crpila nadahnuća iz slavenske povijesti, kulture i mitologije. Također, njegovo najdraže, odnosno najomiljenije djelo je Zdravljica, odnosno to je domoljubna pjesma koja je kasnije postala državna himna Slovenije, dakle nije cijela nego samo 7. strofa iz ove pjesme Zdravljica je postala slovenska himna. Prešeren se kao osoba osobno muči u životu, posebice s neuzvraćenom ljubavlju prema ženi Juliji Primić. Njegova djela odražavaju te teme ljubavi, ljudske patnje, nacionalnog identiteta i potrage za smislom. Njegov utjecaj s druge strane na slovensku kulturu i književnost je velik, a njegova se ostavština i dalje slavi svake godine 8. februara, koji je u Sloveniji označen kao Prešernov dan, odnosno državni kulturni praznik. Također ovo je neradni dan, samim tim nam je jasno koliko Slovenija kao država i Slovenci poštuju rad i djelo ovog čovjeka. Ono zbog čega je posebno cijenjen i slavljen Prešeren je zbog tog što je učestvovao u oblikovanju slovenskog jezika i njegove upotrebe u književnosti. Njegov rad pomogao uspostaviti slovenski jezik kao jezik visoke kulture, a on ostaje nacionalnim simbolom slovenskog ponosa i identiteta. Malo je žalosno da je ovakva osoba koja je bila toliko i pametna i cijenjena i svašta nešto završila na neslavan način, tačnije počeo je jako piti, to ga je toliko iscrpilo da nije imao snage da počinje ispočetka, također nije više pisao pjesme, samo je skladao neke pjesme za potrebe kafane. Takve pjesme nije nigdje ni prikazivao, čak i je nosio ključ sa sobom uvijek gdje je išao od ladice gdje su te pjesme stajale. Bolest ga je zadesila, dobio je cirozu jetre, posljednji mu dani nisu bili laki, bio je u besparici, dugovao je na sve strane, pa također djeci i ženi nije imao šta ostaviti, samo ih je oporukom priznao za svoje i na kraju preminuo je u četvrtak 8. februara 1849. godine, a pokopan je u Kranju. Dakle, kao što sam već rekla, to je taj datum koji se u Sloveniji slavi kao kulturni praznik, odnosno obilježava se kao kulturni praznik i također je neradni dan. Tek nakon njegove smrti počinje u stvari drugi, mnogo briljantniji dio Prešernove slike u javnosti. Šta to znači? Znači da je jedan političar slutio da bi pjesnikovo ime jednog dana moglo doista postati poznato, pa je organizirao i svečani sprovod i organizirao podizanje spomenika kojim će slovenski narod odati počast Prešernu za sva njegova djela. Prvo skupljali su novac za Prešernov spomenik. To je već počelo u martu i aprilu 1849. i to je trajalo 4 godine. Da bi 280 donatora prikupilo 626 zlatnika koji su služili za podizanje spomenika ovom pjesniku. Nakon njegove smrti je ostao, kao što sam već rekla, i cijenjen i poštovan i njegova djela su se dalje održavala, ta glavna djela najpoznatija i kao što smo već rekli, 7. strofa iz njegove pjesme Zdravljica je izabrana, odnosno je postala slovenska himna. Ovdje možete vidjeti i taj tekst te himne koja je kasnije naravno dobila i glazbu i koja i dan danas se upotrebljava. Koliko je cijenjen i poštovan i bitan za slovensku kulturu, dokazuje i činjenica da se lik Franca Prešerna nalazi skoro posvuda. Dakle, i na kovanicama i na papirnim novčanicama imamo također njegove spomenike u više gradova i tako dalje. Uglavnom, vidimo po svim, odnosno na svakom koraku vidimo da je jako bitan za slovensku kulturu, a i što je najvažnije, Slovenci kao narod ga cijene, odnosno cijene njegovo djelo i rad i to iz dana u dan pokazuju i naročito su ponosni na to što su imali takvu osobu u svojoj historiji.
Hvala vam za gledanje još jednog videa. Ukoliko ste nešto novo saznali, bilo vam zanimljivo, lajkajte ovaj video, komentarišite naravno ako želite i naravno pretplatite se besplatno na moj kanal i na taj način podržite moj rad. Svako dobro!